No visunu no vinyondo Christmas ne mi de gbon mi ma lo ogbero Jesus me a ekulejuro akuru no mi kure se bodo mi de odo TV dagbe ma bu fi lo na se ku de ro posin aso eson mi o me Jesus Christ won gan to ani don le ton kon fa to mi di ai ha ibo zan se do black baja na mi do yin Jesus to me kota mi to pe ton lo gamero mi si ami so ma dero mi de jidin a ire lo so no ashidi le mele ko tun mi gan sin odoe bo mi mo kota egbe ton inu yodo Jesus gbo azonu gbeto kiki Jesus gbo azonu gbeto kiki bo mi mo haro Matthew mata tanton afoton bo e khanu mi do le do Jesus do alors ton wu bo avivo consin titan bo e cité bo je juno ton yiji menu kayin bon Pierre o àwọn vu Jesus ton e Pierre yin gbero po asu but Jesus wa bajo no edile e bajo ro ho egbe tin ro nko no video Christmas e wa bajo no e bo mo PS ansi no da imi no do fine ne ka gbon ben afifo yaya no ro chitan be ka si chite aso ro ho di o ba pro yi e de ku gan lo wete na bara kuro ni wa bajo no emi wete no abara akuro ni wa bajo no emi gbon medeji nyeji kabiye deji no visun no viyon akuro no bajo no e lobo yagba otuto imora zon de ro jitan ndero wiwewe lobo yagba otuto ye no azon pe no bisun Jesus de blo mo so elekporo mo kakaje egbe ekporo mo mo koton me kakaje ti abaro eni yagba otuto ya abaro ni ndalo otuto ya kabi wede so abaro mi ni yagba afoton wa do edoro mi na we ne o edi nu ndo ni fe yagba otuto eni ohun edi ndi ona no te nugbo toro lo ba loje uton e khadnu mi ndo ason enu to Jesus de sutun ro nde wesi utu emiton no visun no vinyon lo Christmas asa e hodo emi ne yo asa ogbedi Yesu e kanje odo akruno akoba chono mi yagba utuche dala lo chine na fuvo son chini gbo aso ene ro waji di aso me ma ibo di si aso ro jitu e abi deposit we ma ise da yi mana ma so si aso ro jitu e abi ko egbe ade nu kon mana yi ko tun aso ro jitu e e dagba mo si en ku gan fuvo son e kodo ni e si o gan jo ho e kodo nu mi we Matthew we mata tanton afa foton de lo e ko gbo a diyan di e Jesus ko de bo akoto egbe e pon portable e to ji bo akoto egbe ele fle gbon meye ano po de ji bo akoto egbe abaro ni yagba otutu ya ni abaro ni yagba otutu ni bo yagba otutu lo Jesus sin come no visun no vinyon lo Christmas we onu ko sepo megige na do pe on level ko ekuro so abi ekuro asantongbe ekuro jawe ewo eko sepo e doru mi do we onu o mere tun wa won sa kunle tun wa fi o tun wa mede bu tun wa won e declare mi acheji ne akara acheji bon no visun no vinyon bo acheji no to so ba koro nu do ha akuro to e ma o to e roma na si we mata tene afoko e doru mi do gbe ta ni aka imran to Muhammad ase u to Muhammad wa mi na yi toro mi tokin wede mina itoro mi tokin wede nu eni mo tembo kendo nwa me dire mi to tun gbon sin odoyi bo no vile na gbon alokan iton 64 65 44 40 bona mo te obio agbale nkan tosa TV la ma busin apasa mi so mi you feel me to yeah c'est la prophétie no mi taro kan music. Bonjour pasteur. Ne mi de gbon Mi lo kandi. mi se gbe mi ton gaja mi se gbe daji Mi lo kandi. ne no yo medo Ele lo mi da sagba orel. sagba ore bo mi le si fite Boy kan. okay mi ro tojin mi allo mi ro tojin mi dagbe te ma ka blonu we nte ba de o ma na blonu we Mbiara eni kole do kwendo. eni ko de do kon to eji wonu abi o mo to ro Jesus ko je te do ko to egbe e ya gba kan mo to le bi kaka je wole su yiro Jesus sin come mi na so mi me le mo me de bo mi na lei Ne fonte gbe na so no don't get le fon bodo me ye mo ba nu so ni se amo. Bonjour pasteur. bonjour ne mi fongon Mi fon kan. mi mande wa ne no yo medo Eno yo mi dai ko chasili. boy lo mi si fite mi Mi yo mi sin to game. to keme nte abaro akron blonu we
Ndogbe mi bo. Adogbe mi pon we a. Eyan Jésus na dogbe no kan mo tu re. Fifa to na kondo meji. Mi na inu kon Jésus sin come. Amen. Mo di no to na so mi. Tuna mauro pode, ewero tanu mi me sese. Amomi tuna mauro pode, ewero tanu mi me sese. Ferrari e no kunde, Lamborghini e no kunde, Ferrari e no kunde, Lamborghini e no kunde. Allô? Oui, allô, bonjour pasteur. Minde Mino Kandi. Mande wa. Mino Tende. Ne yoro medo. Nyo ilo yendo azagba sosten. Azagba sosten bo mi yoro mi si fite. Mino misi Cotonou. Mi yoro mi si Cotonou. Mo mi no si u TV da gba mo gbon ton re bi. Ah, mino suivre mino tome. Eh we na chero mi do émission lo me gege de bono si u. Me gege no si u émission lo no vivi nu mi. Dagbe te akrono ka blonu mi abi nte ba mi ka de be ni blonu mi. E o ko edo mi de yo, ewe eje chiche bondo ma to gbeton mi. Eh we na chero mi. Mo do akuna na fa mi tome. Amen. Do nu wa nu to e mi de yo etagba. Kanji. Etagba de su. Akrono ka blulu lo. Nye me do fi di azo me we ne tubo gan lo ku. Bon wa bodo ma pon. E na chero mi dile mi ko le mo mi si ba ntan kokun pere ado Jesus sin ko. E na chen mi. O numéro mi ton fite mi kana monde do me keke kimro mi bawe. Ka kun le na mo mi bon ya. Ah, numéro tu as plus 229 64 68 54 40. Ah, e lo numéro mi ton ene we amo mi na. Aha, ira chen mi kaka. Do le no suivre nu mi ton bon yo. Eti no lulu we nu mi do. Do n suivre nu mi ton no je no wande nu mi do apaza me. E kana chero mi. Eh o pe ti to bo akrono mi na to pe da ho bi kuina. Akrono mi a to pe da ho bi na ro. Mi do fi e me fo wa.